Hey guys, tabi dali guys. Dali Loy, ligo ta dali. Hey guys, andito mi sa puting buhangin guys. Na guys, puting buhangin guys. So, yeah. Namin dere ligo na. Ligo. Yeah, namin sa puting buhangin guys. Ligo guys. So, grabe ka puti guys. Hey! Namin dere guys. Langitag kuan Loy. Sikat-sikat Loy. Pagitag sikat-sikat. Pagitag sikat-sikat Loy. Namin dere guys, puting buhangin. Yeah! Dito yung view na guys, so may mga cottage dito guys. Cottage, sino gustong pumunta dito guys? May cottage guys. Oh, ligo, loy ba? Nabungol ko ba eh. Yay! Hello guys! Good afternoon! Nandito kami sa puting buhangin guys. Ah, puti guys oh. Puti. Matatawag na puting buhangin. Ayan. Ayan guys, puting buhangin guys. Ah! Ay! Walang katawa-tawa guys, kami lang guys. So, limpyo kayo guys. Kami rin guys. Pagumangkon ako guys, sa uban ako pagumangkon. Uban ako pagumangkon guys. Tingnan nyo naman guys, ang ganda-ganda guys. Tingnan nyo guys. Oh. Ang ganda-ganda. Oh.